बंधु माने आजिर एही भिडियोरे मु आपणमानंकु भगवानंक द्वारा प्रदत्त मनुष्य जाति पाई एक भेटी विषय जणाइबी। जो चमत्कारी भेटी को आमे समस्ते प्राय अणदेखा करि देई थाउ। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणमानंक पाई एते लाभदायक अटे जहा द्वारा आपण निज सहित अन्य मानकर मध्य भल करि पारिबे। तेबे बंधु माने सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मु आपण मानकु दुब घासर एक चमत्कारी प्रयोग विषय कहिबाकु जाउछि। बंधु माने दुब घासर एही चमत्कारी प्रयोग आपण मानकर जीवन को बदलाई देबो। दुब घासटी प्राय सबु जगार बहुत सहजरे ही मिल जाए थाए एवं आमे मध्य एहाकु साधारण बोली भाबी थाउ। मात्र बंधु माने दुब घासटी कोनोसी साधारण घास होई न थाए। आपण माने निश्चय एकथा जानिथिबे एवं देखिथिबे जे आमर अधिकांश पूजा पाठरे दुब घासर व्यवहार करा जाई थाए। दुब घासटी अनेक चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए। दुब घासर चेररे स्वयं मां गंगांकर वास होई थाए एवं एहार गुप्त रहस्य विषय बहुत कम लोक ही जानी थांती। एही दुब घासटी देवी दुर्गा तथा भगवान गणेश को चढ़ा जाय थाए एवं एहाकु चढ़ाइबा द्वारा देवी दुर्गा एवं प्रभु गणेश अत्यंत प्रसन्न होई थांती एवं प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित चमत्कारी लाभ विषय मध्य वर्णना करा जायछि। तेबे से सबु मध्यरु आज मु आपण मानकु दुब घासर किछि आयुर्वेदिक किछि तांत्रिक एवं किछि धार्मिक प्रयोग विषय कहिबाकु जाउछि। तेबे ए सबु विषय जानिबा पई आपण माने भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। बंधु माने एही जे दुब घास रही थाए ताहा हमर भारत वर्ष रे बहुत सहजरे ही मिली जाई थाए। दुब घासर एक विशेष गुण हेउछि जे एहा बहुत कम जल रे मध्य निजर जीवन यापन करि नै थाए। अर्थात सुखिला जगार मध्य दुब घासटी आराम से बंची जाय थाए। तेबे बंधु माने आमे माने सर्वप्रथमे एहार आयुर्वेदिक प्रयोग विषय जानिबा। बंधु माने दुब घास द्वारा आपण माने निज जीवनर अनेक गुड़िए समस्या को दूर करि पारिबे। बंधु माने जो माने साधक होई थांती जंगल रे रही साधना करि थांती से माने मध्य दुब घासर प्रयोग करि थांती। तेबे बंधु माने जो माने साधना करि थांती से माने मास मास वर्ष वर्ष धरी साधना करि थांती एवं साधना करिबा समय से माने कोनोसी भी खाद्य किंबा जल ग्रहण करि न थांती। तो से मानकु अधिक समय पर्यंत भोक एवं शोष न लागिबा पई से माने एही दुब रसर प्रयोग करि थांती। कारण दुब घासर रस पीवा द्वारा 21 दिन पर्यंत भोक लागि न थाए एवं 21 दिन पर्यंत से माने निजर साधना को बहुत सहजरे ही संपन्न करि पारि थांती। एहा परे दुब घास आपणकर शरीरर तापमात्रा को मध्य कम करि थाए, शरीर को ठंडा रखि थाए। खरा दिन रे आम शरीर रे गरम बढ़ी जाय थाए एवं आमको बहुत गरम मध्य अनुभूत होई थाए एवं एही अत्यधिक गरम आमर चिंतार कारण मध्य पालटि जाय थाए। तेबे एपरि परिस्थिति रे दुब घास आमको अनेक चमत्कारी फायदा देई थाए। एहा आम शरीरर तापमात्रा को कम करि थाए एवं शरीर रे ठंडा पहुंचाई थाए। तेबे सेथिपाई आपण गोटिए कप दुब घासर रस नियंतु एवं 4-5टी मिश्रीर दाना पकाई दियंतु। तापरे एहाकु गोलाई आपण पी दियंतु। अध घंटा भितर ही आपण निज शरीर रे ठंडा अनुभव करि पारिबे। वनस्पति शास्त्र रे दुब घास विषय स्पष्ट उल्लेख करा जायछि जे प्रतिदिन आपण जदि एहार 1 कप रस को लगातार 2 सप्ताह पर्यंत पियंती तेबे अर्श एवं भगंधर भली समस्या दूर होई जाय थाए एवं जदि आपणकर रक्त संबंधित समस्या थाए तेबे ताहा मध्य ठीक होई जाय थाए। एहा व्यतीत एहा आपणकर बुद्धि को मध्य तीक्ष्ण करि थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती एवं तांकर पाठ मने रहु नाही, पाठ पढ़ारे तांकर मन लागु नाही एवं आपण चाहुछंती जे से भल पाठ पढ़ंतु, तांकर पाठ भल भाबरे मने रहु एवं तांकर स्मरण शक्ति बढ़ी जाऊ, तेबे आपण दुब घासर आधा कप रस बाहर करंतु एवं आपणकर पिला को केवल 7 दिन पर्यंत पीबाको दियंतु। देखिबे आपणकर पिलार वृद्धि बुद्धि प्रखर हेबाको लागिबो।
ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ କପ୍ ରସ ଆପଣ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବ ଗଛର ଚେରକୁ ଘୋରି କିମ୍ବା ପାଉଡର ବନାଇ ରଖି ତାହାକୁ ଆପଣ ତିଳକ କରି ନିଜ ମଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁବ ଘାସକୁ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ସେହି ଦୁବକୁ ଆଣି ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁବ ଘାସଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ତାପରେ ନିଜ ପର୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହାର ଚେରକୁ ବାଟିକି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ନପୁଂସକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଅଧ କପ୍ ରସରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଦୁବଘାସର 5ଟି ଚେର ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ରୋକି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନପୁଂସକତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଏହାର ରସକୁ ପିଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ାପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ସମାନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୋଗୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲେ। ଦୁବ ଘାସଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ